svi mi kažemo prošlo je, brzo je prošlo, ali tek kad prođe. Ali dok prolazi, govorimo ali je dug ovaj dan, nikad proći. Budi jaka, majko, života ti tvoga, ti izgubi ljubav, a ja babu svoga. Ne plači, majko, čuće te dušmani, od Boga je, majko, pa i ti halali. Znala sam šutiti satima, buljiti u zid, ne razmišljati ni o čemu. Misli mi onako lutaju u prazno. Znao je neko prići i pitat me šta mi je. Kažem uvijek da mi nije ništa, a zamišljam se kako svojom ulicom sporo šetam. Samo ja, potpuno same, ne tješimo se. Zahvaljujemo se jedna drugoj. Evo me, babo, kraj mezara tvoga, prepuknuće srce života mi moga. Ne mogu da verujem da si mrtav, oče, bez tebe sam, babo, najveće siroče. Odbačenost od vršnjaka, to je njima najgori moment. Oni su i ovdje međusobno jedan od drugog odbačeni i oni se grupišu u neke manje grupe uvijek, odnosno subgrupe kad su ovdje zajedno. Ali to im je najveća bolna tačka što njih odbace normalna djeca, pod znacima navoda normalna. Znači, odbace ih oni čiji razvoj ide nekim, hajde da kažemo tako, socijalno prihvatljivim putem. I onda oni bježe u socijalno neprihvatljive grupe, odnosno u grupe odbačenih dok su na polju i družeći se sa tim odbačenim, oni dovode sebe u probleme jedni i druge. To je ključni moment gdje sam ja vidio da je kod svakog od njih izražen. Ostala je me majka u kolicima ispod bandere iz 2 godine. I onda sam otišao u dom za nezbrinutu djecu do 8. godine. Evo od 8. godine do 17. sam bio u popravnom domu, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu. Evo od 17. godine do 19. sam bio u Zenici i sad sam evo ovdje. Zbog čega oni dođu do te odbačenosti jeste zbog toga što su veze u porodici pokidane, emotivne. Njima nekad može izgledati da porodica funkcioniše, ali je ona suštinski, psihološki i emotivno disfunkcionalna. I onda oni taj bijeg pronalaze u negdje drugo, to je prije svega škola, ali kako škola ne može da odgovori njihovim potrebama jer oni traže pažnju koju ne dobijaju kod kuće, ta škola ne odgovara toj potrebi, onda oni traže od vršnjaka, vršnjaci ne mogu da udovolje toj nekoj ozbiljnoj i ne mogu da nadomjeste tu ljubav roditelja, onda oni tragaju za nekim drugim starijim ljudima koji ih onda vrbuju kao žrtve kriminala i tu počinje taj zapravo krug gdje se oni njima dokazuju kao da su njima ravni ili gdje žele pridobiti njihovu ljubav, misleći da je to neka vrsta ljubavi, a to je u stvari iskorištavanje i tu postaju oni prvo žrtve, a onda kad odrastu, oni dobiju svoje žrtve, odnosno već činjenjem krivičnih dijela oni imaju te žrtve koje su uglavnom slabije. Jedina stvar koju sam propustila u svom životu, koju nisam imala, je u stvari moje djetinjstvo. Mislim, to je jedina stvar koju ni ne možeš ni ukrast, ni kupit, ni...
A pa propustio si je. Nisam se imao nikad osloniti na roditelje, na nekog ko što imaju neki, da se osloni na mamu, na tatu koji će im pomoći. Ja nisam imao kome reći, pukle su mi patike, nemam patika. Nek sam morao sjest i dobro razmisliti šta ću ukrast, koliko ću moći para za to dobiti kad prodam, hoću li ja moći sebi kupiti patike i hoću li moći otići negdje izaći s curom u grad, na kafu. Imam samo mamu, samo mama mi dolazi. Dađa i Danica su vjernici, opasni vjernici, tako da je za njih ovo previše. Bože, pa i nema toliko tog nekog mog najsretnijeg dana kako sam ja ovdje. Jedino me ta mačka čini nekako sretno. Nju kako sam donijela ovamo. I zanimljivije mi je i sve. Sam izašao iz Sarajeva, iz doma, otišao sam toj kući tamo gdje su mi roditelji i ubilo je me to, sam vidio moj polubrat ima sve, a ja nemam šta da jedim, ja sam gladan. Tu je meni pukao taj film kad sam vidio da on ima PlayStation 4, a ja hodam po gradu gladan, uzeo sam bio pušku i otišao sam opljačkao lutriju. I uhvatili su me za 20 nešto dana, predao sam se sam i dobijem 14,5 mjeseci zatvorenog tipa zatvora Zenice i otišao sam odmah, bio sam mjesec dana na slobodi posle pritvora i otišao sam, izdržao sam tu kaznu zatvora. Kad sam izašao iz zatvora, kontao sam da sam čist, da nemam više nigdje ništa, da odležim. Odjednom sam dobio poziv da se moram javiti ovdje u Orašje radi neke mjere od 6 mjeseci do 4 godine. Nisam htio da se javim, bio sam željan slobode, željan sam bio svega da vidim, željan sam da vidim kapu, duksercu s kapom, da obučem farmerke, da obučem, ne znam ni ja, tene normalne, da hodam u papučama, da hodam u trenerci, po betonu, po travi. Izlazim iz doma, šta ja znam, došla sam u svoj grad, ista sredina, isti ljudi, mislim, oni ili su propali još više, ili su i dalje na istom, tapkaju u mjestu. Kakvi će biti tu pogledi upućeni meni, kako ću ja na njih gledat, ne znam, ali bitno je samo da imam taj neki svoj pravac, to i to. Čitav život sam sam, toliko problema sam upadao i izvlačio se, nisam se imao kome povjeriti, nekad se vaspitaču povjerim i to moram znat šta mu smijem se povjeriti. Nisam mu se smio povjeriti za neke ozbiljnije probleme, jer znam da bi on to rekao u policiji ili nekom, da bi to otišlo dalje, onda bi ja upao u još veći problem. Kad izađem otići u prirodu, da vrištim, da izbacim bijes iz sebe. Svi oni, većina njih kao želi da se popravi. Znači njih je prošlo negdje oko 45 do 50. Što se tiče mog nekog nadzora, ja sam toliko djece ispratio otprilike u ovih 7 godina. Od te djece više od 90% je ponovo postalo
ili žrtva kriminala ili je počinio nova krivična djela, znači nesiguran, ili neki su od njih čak i umrli, neki su se predozirali drogom, znači ima i takvih slučajeva što su vrlo mladi ljudi od 20-21 godinu. Tako da generalno gledano nema popravka i čini se kao da je sav ovaj trud i rad koji je dosad uložen uzaludan. Međutim, dosad su djeca bila smještena zaista u loše uslove. Znači, što se tiče institucionalnog tretmana, oni su bili smješteni u okviru kazneno-popravnih zavoda, bar što se tiče federacije. U Republici Srpskoj još uvijek ostala ta situacija i taj je režim zatvorski i prema ovoj djeci koja su u vaspitno-popravnom domu. Dok je ovo federacija riješila na način sad da je napravila stvarno evropske uslove za ovu djecu. I mi ovdje primjećujemo da se djeca zadržavaju kraće, da mi skoro pa imamo jednak broj otpusta i jednak broj prijema tokom godine, znači nije da je veliki priliv dolazak, a da je odlazak mali, da smo mi počeli primjenjivati malo taj demokratski način vaspitanja i resocijalizacije prema njima, što djeci koja nisu bila u dodiru sa zatvorskim režimom i sistemom odgovara. Ali problem predstavlja još uvijek ona djeca koja su s tim režimom imali dodira i koji na neki način žele da se vrate tom putu. Znači, mislim da je jedan od faktora koji doprinosi tome da se djeca tome vraćaju jeste sama ta identifikacija sa zatvorskim miljeom i sa zatvorskim okruženjem i zbog toga se oni ponovo vraćaju u kriminal jer su im jedino to bili identifikacioni uzori. Oni su u zatvoru mogli da gledaju jedino odrasle osuđene osobe i jedino su im oni mogli biti neki pokazatelj uspjeha. I ne vjerujem u novi početak, ne mogu zamisliti ja sebe u tom nekom poslu. Ne mogu nikako se zamislim smiješnom kad pomislim da ja nešto radim. Ne znam, da kopam kanale. Mene bi bilo stid da me neko vidi u kanalu, ali mi nije stid da me vidi neko da krade. Ali ja ova nova sebi sam skroz još nepoznata i nekako i zanimljiva, nekad dosadna i glupa i ružna i... Oni su ovdje išli u školu da se igra s tvojom psihom. Kako da ti objasnim? Oni ovdje hoće da te psihički ubije. Nema on tebe šta udara da ti nešto radi, on te psihički ubija. To ti je kao da da cuki, da pomirše meso, pa mu odnese meso. Tako on tebi malo pustite, ko možeš izaći u grad, izvedete jednom u grad i onda te opet zatoči tu si gdje si. Svi mi kažemo, prošlo je, brzo je prošlo, ali tek kad prođe. Ali dok prolazi, govorimo ali je dugo ovaj dan, nikad prođe.